ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ପୁରୀରୁ ଫେରିଲୁ ବାଟରେ ଚାହା ପିଉଛୁ। ଏଇଟା ପୁରୀରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଏଇଟା କଣ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହା ପିଉଛୁ। ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା? ମଙ୍ଗଳାହାଟ ସୁଜାତା ନଗର। ଇଏ ସୁଜାତା ନଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା। ଏଠୁ ଆମର ସି ବିଚ୍ ଜଷ୍ଟ 2 କିଲୋମିଟର ହବ। ହଁ ସେତିକି ଗୁଡ଼ା। हेलो गाइस नमस्कार देवशिल्पी चैनल एक वीडियो को आपको बहुत बहुत स्वागत। मु प्रदीप आशा करते आप बहुत भल थे। एक्चुअली आम नुआ वर्ष को जा कथा पूरी किंतु जापार नु किसी असुविधा आज किंतु जीवार नाला किंतु डोरी लगी भगवान आम बाहर पूरी आज हाय कर आम बर्तमान बाइक रे बाहर कहीं से सांग फैमिली से बाइक रे जाऊँ मत फोन करते हठात कहले हो घर बजार से घर बाहर पूरी जावाई रेडी बाहर हाँ ना बाहर आपण मानू शेयर करी केमती कौन बुलूचु कमती कौन करुचु चलते बाहर मैंने बाइक रे बाहर पूरी सांग मैंने ये मोर से टीना मोर भौणी जड़े आम बाहर पूरी भाई आम सका रेडी होती मत कि फोन कले आउ जगन्नाथ डोरी लगी जाऊ भल मस्ती हाँ चलो बाटर खाया भोक लगे चलो बाटर आगे कुछ खाया चलो आस आस प्रेसर दे देके जा बाटर खाई जा ये जगन्नाथ को दर्शन कले ये पलिया फेरिकी अबड़ा टे खाए ना कौन पड़िया तुम काली तो मत फोन कर पूरा बाहर 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 कर बुलाबुली गाधा गाधा मेन्टेन करी कम साजा मरते
ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ସାତଟା ତିନିଟା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅପରାଧୀ ବାଢ଼ିବା ମାତା ମଠ ଟିକେ ଯିବା। ଗେଟ କାମ ଏଇଟା କାମ ବୁଲାବୁଲି ଆଉ ପହଞ୍ଚ ଏଇଟା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଲିକ୍ ଅଛି ଲିକ୍ ଅଛି ମାରିଦିଅ ଗୋଟେ ଲିକ୍ କାହିଁ ଲିକ୍ ତ କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କହୁନ୍ତି ଭାଇ ଲିକ୍ ଅଛି ଦେଖିଦେଲା ଟିକେ ଭାଇ सी एटी तार बा ଆମେ ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମର ମାରିକି ଆମେ ବାହାରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ। ଭାଇ ଯେମିତି ଆଉ ହଇରାଣ ନ ହବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଟିକେ କର। ଜଗା ପାଖକୁ ଯାଉଛ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ହେଇଗଲା ମୋଟା ହେଇନି ହୋଲଟା ହାୱା ଚେକ୍ କରିଦିଅ ନାରୀ ହାवा ଦେବ ଆଉ କଣ ଦେଲେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯା ବାବା।
ମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପୁରୀ ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏପଟେ ସାତପଡ଼ାକୁ ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ଲୋକନାଥ ପୁରୀକି ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ହେଉଛି ସାତପଡ଼ାକୁ ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ହେଉଛି ପୁରୀକି ରାସ୍ତା। ଆମେ ବାଇପାସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କାହିଁକିନା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ପୁରୀ ବାହାରିବୁ। ଚାଲ ମାନେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏଠି ପୁରୀ ଛକରେ, ଆମ ସାଙ୍ଗ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି, ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ବାବା କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଉଛେ? ଏପଟକୁ ନେଇ କହୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ? ଏଇଟା କୋଉ ଛକ? ପୁରୀ ଛକ। ଆମେମାନେ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିବୁ ପୁରୀ। ଚାଲ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଭୋଗ ଗୋଟେ ଧର। ହଉ ଦିଅ ମାସ ଗୋଟେ ଧର। କେତେ ପଇସା ଇଏ? ସେଇଟା କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚାଲ। আসলে পয়সা দেবো তো? চলো চলো। পিস আইলু না সেটা না করে পিস আইলু নে সেটা হ্যাঁ খোপা হাত ধো হ্যাঁ দিও হাত দে चलो हाथ धर नुआ कम हो प्रसाद भी लगे ଭିତରକୁ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବାହାର ଥକି ଯାଇଥିଲୁ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଭିଉ। ଅନିଲ କଲା
ଏଠୁ ପୁରୀ 2.5 କିଲୋମିଟର ହେବ ମନ୍ଦିର। ଏଠୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ରହିଛି। ଚାଲ टिकेट भाई केते भाई टिकेट केते 10 टका पिलानो हमर दे दे चलो दी जाओ पिला दी जाओ आसा बढ़िया प्लेस टे चलो जगन्नाथंकर मूर्ति देख सांग मैंने बहुत सुंदर जगह। हाँ तू चाल वीडियो देखिया नी मुआ वीडियो कर गोटे पिलामानंकर खेलिया भी अच्छी नाई लेट है चलो जा देखी दे बुले दे पलैया ना। हाँ आस सब मंदिर दर्शन सरला बुले। हाँ ये आम थोड़ा आसलु सिकंदर मोर हाँ भल जाए सरस्वती मूर्ति देखो हाँ माँ सरस्वती चलो चलो सेपड़ा रास्ता नहीं आसा आसा सेपड़ा आज गहले मो पछ पछ आस ये बोलते आस बढ़िया प्लेस महादेव मूर्ति अच्छी समुद्र मंथन देखो सामने बहुत सुंदर प्लेस। चलो 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 ता धर
चला अनिल चला बाबा चला हाँ से तो बड़ बड़ मूर्ति अच्छे आसा से बड़ा आसा ना विराट बड़ चैतन्य मूर्ति बहुत सुंदर है राधा कृष्ण मूर्ति गौरव मंत्र पहाड़ पड़े गौरव चला आजा 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 खुला रखा आजा फाइनाली पहुँच जाइए जगह को दर्शन कर तो मोबाइल छाड़िए नहीं जाओ दर्शन करने चलन देखिए कौन होगा को बड़े पड़े एटा दक्षिण द्वार एटा हैं हाँ भल 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 पाख हेल्ले भल ना अंटा स्ट्रंग हम बढ़िया बढ़िया सुंदर कर दे अरे एपटे गलानी से सियार कड़े गल एटा दक्षिण पट द्वार बढ़िया सुंदर कर दे नहीं गछ पच लगे
सामने ये हूँ दक्षिण द्वार महाप्रभुंर देखु प्रभु बजरंगबली मंदिर से क्या गले क्या सेपटे आस एपटे बुलिक जा पड़े वहाँ से एंट्री कीजिए मैं यहाँ से मैंने महाप्रभुंर दर्शन सारिक बर्तमान फेरलु बर्तमान बाहर समुद्र पूरा चल जा देखा कौन देखो के लोक बहुत लोग दर्शन कला ठाकुर दर्शन कला गहली प्रबल नहीं हाँ बाहर से अनिल मैंने आम बर्तमान आसिक पहुँचलु समुद्र कूल संध्या हो गला क्या गले से चिन्ह हारिया देखो समुद्र कूल गुड़ाए लोक आसना बुलिया चलो चलो
ବାଟରେ ଚାହା ପିଉଛୁ ଏଇଟା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୁରୀରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଏଇଟା କ'ଣ ପଟ୍ଟା ମୁଣ୍ଡେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହା ପିଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା ମଙ୍ଗଳାହାଟ ସୁଜାତା ନଗର ଇଏ ସୁଜାତା ନଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଏଠୁ ଆମର ସି ବିଚ୍ ଜଷ୍ଟ 2 କିଲୋମିଟର ହବ ହଁ ସେତିକି ଗୁଡ଼ା